Yan. So once again, class, good afternoon sa ating lahat. So our topic for today for physics for engineers is yung tinatawag natin na kinematics. So last topic natin, kinematics pa din. So we ended up sa topic na average velocity, yung constant acceleration, no? So for today, meron tayong tatlong formulas na idadagdag sa ating kinematics. That is uniform acceleration, no? Ayan. Ibig sabihin ng uniform acceleration class is yung velocity natin is increasing, kumbaga. So, at first, for example, no, the body is not moving, then nag-move din siya into a velocity of 5 meters per second, 'di ba? So, dili man na instantly, 'di ba? Zero velocity tapos 5 diretso-diretso, dili pa na pwede, no? So, paunti-unti dapat yung kanyang pag-increase in its velocity, and that increase in velocity is called as acceleration. So, para mas masabta nato ni, no, in order for us to know kung saan galing yung ating tatlong formulas dito, mas maganda siguro if alamin muna natin yung kaniyang concept behind and kung saan na-derive yung ating mga formulas. Okay? So, basa-basa po ginagmay, no? So, first one is uniform rectilinear motion. So, again, pag tinawag natin uniform rectilinear motion, wala pa tayo acceleration. Ibig sabihin, ang velocity of our object is constant, no? Kani nga point 5 meter per second, diri nga point 5 meter per second gyapon. So that is uniform rectilinear motion. Wait lang. Ayan, pasensya na kasi sinisipon ako. So sige lang, continue lang ta ha. Nalay mga instances nga mag-turn off tsaka ko og audio og video. Sige. So uniform rectilinear motion is a type of straight line motion which is frequently encountered in practical applications. In this motion, the acceleration A of a particle is zero. No, yan yung sabi ko kanina, di ba? Pag uniform rectilinear motion, yung ating acceleration is zero. Unya, natay topic which is kumbaga na natay acceleration. Okay? So for this one, velocity is constant. Wala po tayong acceleration. So, that is equivalent to na I hope that you can remember, or I hope na na-topic ninyo sa inyong calculus 1. Di ba? Natay topic dito sa finals na paano pag-derive kay velocity, paano pag-derive kay acceleration. I hope that you could remember sa atong differential calculus. Di ba? Topic na to. For example, we have the equation of our x that is for our distance. Kaya, di ba pag i-derive na to siya class, that is dx, i-derive na to atong distance na formula in terms of our time. Kasi mo gawas, di ba velocity? No? Velocity. Tapos, pag i-derive na po nato ang velocity na formula in terms of time, kung sa ito makuha na formula. Sige daw, if you can remember, or if na-topic sa inyo ang calculus na teacher. Pag ang distance na formula i-derive, i-chat sa chat box, everyone. Pag ang distance i-derive by mong velocity, di ba? O ba? Pag ang velocity i-derive, kung sa nga formula atong ma-create. Hala, basi puro mo ng, ay na din. Bila ko puro mo nag-CR. Siya nag-CR, magugwa tong panahon na. Yes, that's correct. Ay, kabalo, mali mo, no? That is acceleration. Okay, so for this day, no, murag kuan mo ganing physics, no, murag naka mo ganing dapat
sa physics, dapat sabay gid sila kay integral calculus. Kay ang mga formula sa physics is derived from differential and integral calculus. So, yes, thank you. No, dx over dt is v, which is our velocity. Pag i-transfer nato si dt to the other side, class, as you can see, no, dx is equivalent to v dt. Tapos i-integrate daw nato, no? And let us say na pag XO, ibig sabihin sa first niya na point is 0 atong velocity, tapos X na distance is in terms of time na pod, no? Or kumbaga, i-relate na to siya sa time, di ba? Kita ninyo? Gi-integrate siya, no? Nahimo siyang definite integral, tama? So, pag XO, di ba? Tama to? Kung naman mo mag-derive, di ba? Definite integral. Integration of x sub o to x is of dx is equivalent to velocity daw. Tapos integration nato, no, velocity is constant, di ba? Kasi sabi natin kanina, uniform rectilinear motion. So from zero na velocity, syempre, no, magbase ta pag at point 0, point 1, no, first point niya, velocity is 0, wala pa siya naglihok. Okay, wait lang. Okay. So padayon ta pag 0 gani tapos at a certain time t, no, ang ato ang distance is x. Okay. So that is dt. Okay, so kabalo ta mag-solve, no? This is tinatawag na pag-integration of k du is equivalent to u ay ku dai. uk. Ku plus c. Mara siya kuan ba kaning constant rule, di ba? So, sa dx na part, pag-integrate nato, no? Mahimo siyang x, di ba? From xo to x. Diba? Then, ang integration sa dt is vt from 0 to time. So, pag i-substitute, di ba nato, upper limit, definite integral man ta. So, upper limit, that is x, substitute nimo, minus, substitute nimo si lower limit, xo, equals, dito sa pikas, upper limit, v, t, no, ilist na nimo t, minus v times 0. So, therefore, diba, i-rearrange dayon nato that is equivalent to x equals kaning VVO no makancel out man na V times 0. No, anything nga i-times mo 0 makancel out. Tapos kaning XO ilipat nato sa kabila mahimo siyang positive XO plus VT. Mo nang pag-derive sa atong first formula for today. Sabi niya, the final point or point 2 of an object is equivalent to its first point plus velocity times time. Diba? Nanay pulos na itong integral calculus. Integration is used mostly in deriving formulas. Diba? So, muna itong first, itong number one, our first formula, itong formula na ito ganina. O, dara, si number 3 siya. Dali, ay, X pa na ini. Hindi mo. Ah, wala siya apel dre. V XO siya. Pang constant acceleration siya dre. Sulat nato siya dre. Wala din nato na apel dre. Keep sa nato. Ano siya isa? Pang constant ng gud. Itong lesson nato ni last week. Which is gigamit na nato, no? Di ba? Gigamit na nato ng formula. Ay, dara nas taas di ay. Pero kani is wala lang siya ano. Wala lang siya XO. That's lang na. Average velocity or constant acceleration. So, ara siya.
Diya ka. Na, no? Sumo lang pag-derive last week. Next. Ani. So as I have said earlier, again, if we have a velocity na formula tapos ato siyang i-derive, makuha na to si acceleration. So ibig sabihin class, dv over dt equals a, where a is considered as a constant. Same na pod gihapon atong process kaganina. I-transfer na to class si dt to the other side. So mahimo siyang dv is equivalent to a. Wait lang, isibog na ko gamay, no? A tapos dt. Tapos i-integrate na to siya. From velocity initial to velocity final. Tapos sa pika, syempre, from 0 ang ato ang time to a certain time t. So same mga process ganina, no? Gamitan na po na pod na to og integration of k du, di ba? K du is equivalent to k u plus c. Constant rule in integration. So, this is definite integral. Sa pakita nato, syempre. Velocity, no? Di ba? Integration of dv is v. Tapos, lower limit is vo, upper limit is v. Kaya, pag sa imong v, ay, mara mag-u. Alinisyon na to. Tapos sa PCAS, natay constant A. Same nga po na A, constant. So, di ba, copy-paste naman na pag na constant A. Tapos, what is the integration of dt? Magiging t. From 0 to time. Okay? Substitute natin class si upper limit minus substitute si lower limit. Sa PCAS, substitute na to si upper limit. May mo siyang A times t minus, wait lang, ayan, sabta lang ko class sa kay sip unon man ta karong adlaw. So, substitute nato si time nga 0, a times 0, 'di ba? So therefore, canceled out siya. Ang mabilin is rearrange dayon nato, velocity is equivalent to velocity initial plus acceleration times time. So, mo na siya in determining our velocity. If meron na tayong acceleration. Again, kaganina is uniform ang atong velocity. So, walay acceleration diri is 0. Pero pag acceleration nato is na ay value, ang velocity nato is maglahi. No, that is our equation. V is equivalent to VOAT. So, dahil sa tumoy, ara. V is equivalent to VOAT. Ano naman yung mga XXXX, sir? Kay, kani siya, topic is kanang horizontal. Duha man gud na, no? Natay horizontal motion, natay vertical motion. So, tong vertical motion, unya na po na ito nga topic. Unahon sa nato ang mga horizontal motion. Okay? Again, sa mga bagong sulod kanang mawala-wala akong kalit kay gisipon ko dili kay hina akong connection. So padayon ta siguro. So nanatay second equation, next proceed tayo, di ba? VO is equivalent to AT. Mo to na solve ganina. Tapos mangita naman pud tag other relationship, no? As we can see, no, velocity is equivalent to dx over dt. Kumbaga baga, derive gahimo tag formula class ha, napata sa mga formula. So, katong velocity ganina, pulihan nato, di ba? Dali. Velocity is equivalent to dx over dt. To, ato na po siyang i-derive balik. Ibig sabihin, dx, tapos si dt is gibalhin na po siya sa pikas. Di na nako isulata. Mandugay man ta. So, tanawa lang itong pattern, dt, gibalhin sa pikas. Eto class is nilagay sa last part. So, mounting VO o plus 80 dt. Tapos, gi-integrate na po siya. Ayok nga nakasunod ha. Para kabulo lang mo ba sa na-derive?
What if pa-derive ta mo? Joke lang. No? Basta. Gabi po. What if, no? La, basi di ay. No? So, i-transfer sa PICAS. Tapos, i-definite integral na to from XO, 0 ato ang time. X time na to is specific. So, substitute again. This is definite integral. Tapos, gigamitan na to o constant rule. So, x minus xo ang sa left side. Sa right side, VOT plus 1/2 AT squared. So, muna to ang formula. Third formula for today. So, pakita na to ha. Ara siya. XF, XO, VOT plus 1/2 AT squared. Dira siya gikan. Dira siya gikan nga derivation. So, kailangan mong nato ni kay paraon niya, no? This is the relationship between our distances, that is x, distances ha. Then velocities, that is VO, time and acceleration. Sige. Next, and I think this is our last lagi. Ang next na pod class, no, based sa atong na-derive kaganina, no, v dv or dx, gi-substitute na pod siya balik kay acceleration. So, ibig sabihin, velocity dv, tarawa ha, v dv, tapos si dx, i-transfer na to sa pika side. So, mahimo siyang v dv equals a dx. Kailang? Kaya? Sige, sige. So, pag-transfer sa pika, same gapon nga process. Again, we are deriving, so substitute natin. In a certain velocity initial, meron tayong certain na distance or location. Tapos, in a certain velocity, na po siya certain distance. So, kumbaga, i-integrate na po nato sila. Diba? So, muna yung magawas. Okay? Okay. So, again derive siya. So, may mo siyang 1/2 v squared minus VO squared. Again, VO is initial, pag V gani is final. Or VF man na ilang ginagamit. No? So, A tapos X minus XO. So, ara, mo ni siya. Kanigi, specify ginako para makuha na to, no? V final in x-axis or VF squared is equivalent to VO squared plus 2AX. So, kada mga XXX dara signifies na horizontal atong dagan. Okay, so dara gikan si equation number 3, si equation number 2, o si equation number 1. That is called as uniform acceleration. So, there's sa kilid sa atong left side, no, is constant velocity. Ito to? Ang term niya ganina, uniform rectilinear motion. Okay. There is a PICAS is uniformly accelerated rectilinear motion. Okay na? Na natin formula. Sige. Example na ta, syempre. O, type. Sige. Sa atong chat box kung ready na mo sa atong examples. Type sige. O, ita ginapa-type pa. Sige. Oh, sige. Okay, so let's proceed with our first example for today. So, atong first example na pata sa left side sa ta, no? Napata sa constant velocity, wala pa acceleration. Sige. So, two buses start at the same time towards each other from terminals A and B, 8 kilometers apart. The time needed for the bus to travel from A to B is 8 minutes. And the second bus from A is 10 minutes. How much is the time needed by each bus to meet each if they traveled at their respective uniform speeds? Was how tubig
Okay? I hope nga gisabot ninyo ha. While nagkuha akong tubig. Ah, Yan tayo duha ka bus. Ang isa nas bulaong, ang isa nas pulumulok. Diloy. 8 kilometers man eh. Pila ka kilometers ang anyway, no? So, for example lang man po na, grabe. Natay drawing sa nato. Natay bus diri nga point. Natay another bus diri nga point. So, bus or point A ni siya tapos point B, or you have bus A and bus B. So, ang distance daw nilang duha class is 8 kilometers. 8 km. Okay ba? Tapos, mo doon nilang different velocities, no? Nawala ko. No? From A, mag-travel daw siya papunta sa point B. Kaya daw niya magbiyahe og 8 minutes. Tapos, ang isa ka bus, no, magbiyahe siya from A, no? Baliktad eh, no? Sa B itong isa. A to B. So, from A is 10 minutes. So, si bus B, mag-travel siya papunta kay point A, kaya niya og 10 minutes. Sige. So, how much is the time needed by each bus para mag-meet sila? Okay? So, pag mga inani gani class, as you can see, constant atong velocity, wala pa yung acceleration. So, kaning sa left side atong gamiton, wala pa ta sa right side. So, with this class, ang clue na to ana, pag mga inani, is i-relate na to silang duwa. Ibig sabihin nga i-relate, unsay parehas sa ilahang duwa. Sir, parehas sila nga 8 kilometers ang dapat i-travel. So, mo na tong clue, kumbaga. Okay? So, ibig sabihin class, no, naatay, for example, velocity times x. Okay. So, x ta. X is the distance traveled. X na distance traveled sa atong A plus x nga distance traveled sa atong B, no? Di ba kay magsugat man daw sila? Wala ta kabalo, pila ilang gi-travel basta kay magsugat sila. From 8 kilometers, no? 8 kilometers ang total nila nga i-travel. So, XA plus XB is 8 kilometers. So, mo na ato ang pag-relate sa ilang tuwa. Kunya, balik ta sa itong mga formula. Wala man gihatag pila, no? So, X is equivalent to Vx times time. Ibig sabihin, in each individual velocity, isulat sana ako sa gilid. X is equivalent to velocity x times time. So, ibig sabihin, kay XA, ang kaya niya ma-travel nga distance, that is velocity of A times time. Diba? Sabay man sila naglarga. Plus, kaning atong bus B, no? Velocity of B times time. No? So, yung ano, wala ka nagamit og TA og TB. Take note class, sabay ba sila ng larga. Tapos, pila daw ka minutes nga magsugat sila. So, same silang oras nga na-consume. Ibig sabihin, si TA tsaka si TB is just the same. So, anong GT na lang. Oh, that is equivalent to 8 kilometers. So, nakaputang unit ha. Para 8. So, therefore, what is its respective velocity? O, ari na. Velocity na pod. So, take note class. Velocity is equivalent to x over t. Diba? Distance over time. Sir, asa man may magkuha na. O, sige, sabto na to. Si bus A, kaya niya mag-travel og 8 kilometers in pila to? Kamutang 8 minutes. O, sige, mutang na to. 8 kilometers in 8 minutes. Di ba? Ano ang velocity? X over t times time. Okay, VA na. Ang VB, pila daw yung makaya o pila daw yung velocity. Sabi dito, okay. Sabi dito, plus, VB natin is kaya na mag-travel sa 8 kilometers within 10 minutes.
tapos time. Mao na dayon na. Nakabuo na ta. Unsa na natong unknown diri si t or time. So therefore, kaya na nato ni shift solve what is our time. Ana ha, sabton lang gininyo class tapos ituyok-tuyok lang gid ninyo or i-substitute lang gid ninyo atong mga formulas. Pangitai lang gid siya og kamaagi. O i-type sa inyong calculator. Ay na ni i-type ning kilometer ha. 8/8 x plus 8/10 x is equivalent to 8. Tapos shift solve. What is our time? Oh, pila. Asa inyong mga calculator? Sige, share screen ako Kupod mag-calculator pag ko. Sana to. But if we're done, kitay pa sa chat box para makabalo ko nga nag-calculator gid mo. Wala pa nag-calculator. Unsa dito ang result 8/8 tapos alpha x plus 8/10 alpha x. Oy, sorry. X equals. Oy, kulang pa gani. Equals 8. Shift solve tapos equals. Pila tong answer? Yes. Wala pa na ako na equals. For example, type ako. That is equivalent to 4.444. Siyempre, buta yung unit sa, bisa paghawad kay ka mo solve niya, wala units or unit, malian gyapon ka. Sabot ta ha, mali pag wala units. Okay. So based on our calculations, yes, thank you. Pwede ra pud mo apas og type. Pagtuon in taon mo calculator class. That is equivalent to 4.444 minutes. Big sabihin, kung inana ilahang respective velocities, pag maglarga na sila 4 minutes, 4.444 minutes, magsugat na sila. Unya, sige daw, kumita na to og conversion. Di ba topic na to last time? What if, tangan ako, kay please dan ta mo, in minutes. Tapos, in seconds. What if seconds ang gusto na ko nga answer? Sir, po di minutes na lang, sir. Hindi, ganun din. What if gusto na og seconds? Sige. So, i-convert daw. Tapos, i-type sa atong chat box. What is 4.444 minutes in seconds? Convert lang ni mo na. Siyempre. 4.4 convert na to Parang kapuslan po to tong last topic. 4.444 minutes times in every 1 minute we have 60 seconds. Kana calculator 4.444 cancel out, cancel out. Pila man na plus. Yes, pila ka seconds. That is 260. Uy, kislet. 260. Apas lang good. 66.64. 66.64 seconds. Ano Dapat kabisado ninyo, di mo mahadlok mag-convert. Syaro 40 to ka-conversion atong topic last week. Naingnan ko ni Mugser, mahadlok ko mag-convert. Make sure diyan. Okay, that's correct. 266.64 seconds. Okay, we're done with our first example. Alam mo, lingaw-lingawan lang na to. Nag-isip ko.
No? Kapiyok-piyok na galit. Ay, bitaw class, I am not feeling well today, pero di ko pwede nga di mag-klase kay summer na to, compress kayo. Mingaon pagig ko sa inyo ha. Mingaon pagilitok. Di po ko pwede mag-absent. Sayang kay sweldo. Di ba? Naong betag kwarta. Anyway, so that is our final answer. No? Ngising-ngisihan lang na ako niya, pero sulgon gid kay ko gisip kon kay duha pa gid kay Yusef. Duha pa gid kay Yusef ako nainom. Nainom na ba kog Yusef? Inom ko balik na na-realize na ako duha na di ako nainom, di ba? Dili pa gid siya nan-drowse. Say padayon ta. Example 11. A motorcyclist heading east accelerates at a constant. Nindot mo ng S, no? Kay kon sila. Naka-rhyme, no? A motorcyclist heading east accelerates at a constant 4 meter per second squared. After he leaves the city, at time is equivalent to 0, he is 5 meter east of the city limits signpost while he moves east at 15 meters per second. Find his position and velocity at time is equivalent to 2 seconds. Then letter B, where is he? Asa daw siya when his speed is 25 meters per second. So, kanina ha, katong gamiton, katong nana sa right side nga formulas kay, as you can see, nagalahi na yung velocity. Kumbaga, nana siya acceleration. So, take note class, balik sa mga formula. Kani man gud tatlo ni kabuok, no? Depende na sa situation kung saan gamiton ni mga formula. So, dapat kabalo ka sa formula, kung kabalo pug ka, kano sa nimo gamiton. So, for our formula number 1, kanina Adria, number 1, gamiton nato ni class if given or unknown si x final, position initial, velocity initial, tsaka time, and last one is pag-acceleration. So, gamiton ni muna pag naa sila halos tanan tapos isa ang gipangita. Sa number 2 na formula, magamit nato ni if gina pangita or given si velocity final, velocity initial, acceleration, and our position. Okay, ana? Wait lang. Okay, tapos sa atong formula number 3, gamito nato ni class if our given or yung unknown is velocity final, tapos velocity initial, og si acceleration, og si time. Ariha, tabangi ko ani. Okay, namatay tulo ka formula, napagid ni. So help me decide kung anong formula yung ating gagamitin para ma-solve natin. Okay? So for our letter A, syempre, irisa na to. Ibutang sa natong given ha. So let us treat ourselves today as newbies. Syempre, mga baguhan ta. Sa isahon ginato, no? Given sa ta, given. Givens na inoon. Given. Ang given or gihatag is ang velocity nato is equivalent to 4 meters per second squared. Ay, sorry. Acceleration din na. Constant acceleration. 4 meter per second squared. That is our AX. X kay kuan man ta. Horizontal. Tapos, time. At time is equivalent to 0. Its position XO, no? Is equivalent to 5 meters.
Siya daw. No? Tapos, next is, okay, at a time, at T0, okay. So, T0, XO is 5 meters. So, ibig sabihin, dili 0 ato ang initial, no? 5 meters. Tapos, ato ang velocity initial is 15 meters per second. Wala na, kompleto na. Acceleration for time 0. XO is 5 meters. So, kung baga, una siya daan ba, wala siya sa, ang iyang first position is 5 meters. Tapos, velocity initial niya, dili po 0, 15 is 15 meter per second. Okay. So, letter A, sugod na ta. Find his position and velocity at time is equivalent to 2 seconds. Siyempre, unahon sa nato ang iyang position. Okay ba? I-separate siguro nato ni. Save sana ko. A, find the position. Sige, okay na siya. Unahon na to ang position tapos velocity. Sige. So, position sa ta. Oh, tabangi ko. Natay tulo ka formula diri Sa tingin ninyo, tanong number siguro. Number 1, number 2, number 3. Ano yung gagamitin natin, class, para makuha nato si X final? Diba? Kay position man. So, X. Na naman tayo position initial, XO. So, atong ginapangita is X final. Oh, type sa chat box. Given, no? Tapos, formula. Asa itong pwede magamit ani? 1, 2, or 3? Ang 3, syempre, no? Obviously, dili ni siya formula number 3. Nga naman, sir, wala may XF sa formula number 3. Asa man na? Mabito ni mo na nga wala man tay XF dara. So wala na. 1 ug 2 na lang atong choice. Na siya X diri yes. Pero wala man gud tay velocity final, di ba? Duha ang unknown na to diri, wala tay X. Wala pa gid tay velocity final. So dili pud pwede ang 2. Yes, correct everyone. That is formula number 1. Ana ha, ginatudloan ta mo paano mag-decide sa formula. Kung nakita, napansin ninyo, hinay kayo ang dagan sa tong klase kay paspasan na to ni kasabot ba na mo? Kasabot ba na ita? Hininayin pa naman nato. Sige. So, very good, no? Ang gagamitin po natin is formula number 1. Sulat sa nato. XOVOX T plus 1 half AX T squared. Oh. Butangan lang ako mga XXX ha para kay horizontal man ta. O, sige, substitute na to. XF. Tapos XO or ato ang position nga initial is 5 plus velocity na initial is 15. Tapos time na to at time. No, ang hinahanap natin is time final is 2 seconds. Para. So 2 plus 1 half. Acceleration is 4. Time is 2 squared. So what is our final position? Paki-calculator po. Yes. Sayo na naman siya i-calculator so din na ko ipakita ha kay madugayan na puntag siya tag share screen ani. Yes, masalig na po ko sa inyo ha. The answer is 43 meters. So 43 meters. Okay? Nag-solve na ta pero wala pa tayo drawing. Nauna pa ang drawing na sa. Drawing sana ako kadiyot lang para ma-imagine nato ba. So na daw tay kuan natay a certain city pos natay compass north south east west
So at certain city, natay post kanan di ba? Naman ay mga poste-poste ng city nakabutang 5 meters. So naa daw siya, morning city proper, ang city na i-post nakabutang 5 meters. Draa daw siya nagsugod. No, na siya motor. Kit kaya motor. Tapos na yung handle. Diba? So na heading east siya. Padulong siya dito. 5 meters. After 2 seconds. So therefore, ang time na to diri, time initial, time initial, 0. Tapos after time final, 2 seconds, asa na daw siya dapita? What is this point daw? So based sa tong solution, yes, naanan daw siya sa 43 meter mark. Mo man yung 0 meter. So mo na to answer ha. Naulahi pa tong drawing. Sige. Para ma-imagine na to. Okay? So our answer for our position is 43 meters. Continue tayo. Letter A gihapon ta. What is its velocity? Velocity na po ha? At 2 seconds. Paki-type sa chat box. Asa atong formula gamiton? 1, 2, or 3? Again, ang hinahanap natin is velocity final. Na nag-answer 2 daw. But again, na mga instances nga, pwede magamit si 2, pwede magamit si 3. Same lang gyapon na amo gawas. 2, pwede po 3. Sige, try na to ang 2, try po na to ang 3. Pero sa kuha, no, try sa na to si number 3. Velocity final, velocity initial, acceleration time. Given man na tanan. 'Di ba? Velocity final ang ipangita. Sige, try sa nato si number 3 na formula. Velocity final in x-axis is equivalent to velocity initial sa x-axis plus acceleration x time. Okay? So, velocity initial gihatag, 'di ba? VOX, that is 15. Tapos may constant acceleration tayo 4. Tapos what is its velocity daw class after a certain time, which is sabi niya 2 seconds. Paki-calculator. What is our velocity final after 2 seconds? Yes, 15 plus 4 times 2. Paki-chat ha. Bahalag maulahig chat. That is 23. Siyempre, butang unit. Again, sabot ha pag wala units. Mali. That is 23 meters per second. Okay? Okay, sige. So, proceed ta sa letter B. When he is, where he is, nagbasa. Where is he when his speed is 25 meter per second? Para ha? Asa daw siya napita? Ayang position kung ang iyahang velocity is 25 meter per second. Paki-type sa chat box. Asa atong gamiton? Equation number 1, 2, or 3? Siyempre, itong wala pa na ito nagamit. Yes, that is equation number 2. Again na instances nga, paggamit nimo sa formula, dili mo gana, ay, panglumo. Lumo, and then ka. Pangita lang og other formula. Sige. So, gamiton sa nato si equation or si formula number 2. Try nato. VF squared is equivalent to V initial squared plus 2 AX. Ora. So, ito niya. After 25. So, pag 25 na daw atong velocity squared, unsa dito initial velocity? 15, di ba? So, 15 squared.
plus 2, tapos atong acceleration is constant 4, then x. So, makuha na to ato ang final na position. Kung inani ato ang situation. So, paki-type class, kabalo man mo mag-shift solve, no? Gitudloan naman ta mo. So, paki-type, tapos shift solve. Then, nag-chat 50. How about the others? Share screen ako, ah. Sige. Pasan lang na to. Ay, ma-delay taanin. Sige, share screen. 25 squared. I hope na makita akong calculator, ah. 15 squared plus 2 times 4 alpha x. Tapos shift solve. Tapos equals ka. Oo. Pila? Yes, that's correct, no? That is 50. Okay? Shift. Oh. Ang tanong, 50 meters. Ang tanong, is this our final answer? Yes or no? Tubago na ako dito. Kaya nagdali ta. This is not our final answer. Tama ni siya, pero di pa ni final answer. Ang pangutana mo is, where is he? Ibig sabihin, gina-respect nato tong city. Kanina itong gidrawing good nato. Di na kailangan i-convert. Kadang i-analyze na nato, no? Morning city is 0 meter. Na where is he man daw, di ba? Kaning x na to nakuha nga 50, this is not with respect to our city itself. Di ba? Naman ta ganina sa kung morning city, nag-start siya 5 meters from the city itself. So kanang 50 meters class, dili pa na siya final answer. Di ba? So therefore, yes, mag-add pa taog 5. So ato ang x final na i-respect nato yung city itself, that is 50 plus 5. So x final is equivalent to 55 meters. Final answer. Anahan mga inana nga solution. Ang ilanan ninyo anak class is kaning atong given. Time is 0, naka 5 meters na siya daan. Ibig sabihin wala pa nagsugod ang oras na siya sa 5 meters na mark. So muna nag-add ta og 50. Okay? So muna siya 2ax. 25 squared, 15 squared, plus 24 squared. Okay, sige. Okay, we're done with our problem number 2. Let us proceed with our last problem for this topic. Targado gigugpiyok ba? Wagid. Wala tayo mabuhat, ana. Anyway, so proceed tayo. A motorist traveling at 54 kilometers per hour when she observed that a traffic light is 240 meters ahead of her turns red. The traffic light is timed to stay red for 24 seconds. Uy, bago lang ako nag-visit sa Marbel, no? Kay, again, di ba? Sabi ko sa inyo na may board exam last time. So, nindot ang ilang traffic light dito kay na timer. Di sa Jensen kay ikaw sariling ihap daw nimo. So if the motorist wishes to pass the light without stopping just as it turns green ahead, or again, sorry, determine letter A, the required uniform deceleration of the car. Letter B, the speed of the car as it passes the light.
So kanang mga gamaneho dira no na ga car or ga motor na usahay pag kita nato ang stoplight naka-red dili ta mag, di ba, dili na to pugaan nga mag stay dito so ato ang style usahay ay red pa man so maghinay lang kung gusto ko o gusto daw sa ato ang sa atong ang example is gusto daw niya nga maghinay siya dagan nga tama pag abot niya didto nga mag kanang hapit na gid siya mag-stop naka green light na. Yaw po niya. Yaw po ni problema siyang kinabuhi, no? I hope naman kuha na masabtan. So natay stoplight naka red tapos 240 meters ang ilahang distance sa atong car. Tapos ang car nato na velocity is 54 kilometers per hour. So pila daw ay ang pag-decelerate. Ibig sabihin, no, ang ato acceleration pila daw. No, decelerate ibig sabihin, di ba, pag acceleration is positive na siya, pero pag deceleration ibig sabihin negative. Ibig sabihin pahinay ng no, pagamay ang imuhang velocity. So that is deceleration. Oo. So pila daw dapat ato ang acceleration. So kanang deceleration, acceleration gyapon na A gyapon na itong ipangita. Kasi mangita mo dirag asa man ang deceleration diri nga formula, sir. Acceleration gyapon na pero we are expecting a negative value. Okay ba? Sige. So solve nato ni siya. Same gyapon ganina klasa, given sa ta, given. So ang given is okay, XO is 0, di ba? From this point, kumbaga, mo na tong XO, given point is wala pa tayo na travel, 0. Tapos, next is X final or X. That is 240 meters, di ba? Ano na tong goal. Tapos, gitagaan punta, XF, 240. Na? Kitagaan punta og initial velocity, VOX is 54 kilometers per hour. Meters ni meters. Ara, pagyatag. Wala na, no? So, kani class, nanapod tay dilemma. Ay dilemma gid. Ang binigay sa atin na velocity is kilometers per hour. Pero ato ang mga other nga mga given is naka-meters. Tsaka naka-second. Di ba? Sharo, 40 kabuok atong gi-convert kaganina kag last week. So first thing, we need to convert this one into meters per second. Ara biskan pag wa siya gipangita o matay choice. Naka-meter man ato ang distance ug naka-seconds atong time. So i-convert na to 54 kilometer per hour in every 1 kilometer pila ka meters, that is 1,000. Again, dapat memorize ni ninyo. Times. In every, so cancel out ni siya. In every 1 hour, we have 60, seconds din, no? Pag seconds is 3,600. Diba? So, wala ko kasabot. Sige. I-minutes ko na lang. 60 minutes. Tapos, times ka ulit. In every 1 minute, we have 60 seconds. Kana mga ang uban hawod sila hour to minutes, hour to seconds na diretso. In every 1 hour, we have 3,600 seconds. Asa man nagikan, sir? 60 times 60. Ora good gyapon na. Sige class, paki-calculator, no? Tabangi po din taon ko. So what is 54 times 100 over 1 times 1 over 60 times 1 over 60 para ma-convert na to siya. Yes. 15. So this is 15 meters per second. Diba? No? Sanga-sanga. Katong topic na to last week na conversion, naagid to pulos ha. Kaya di ba na to ni ma-solve kung di na to i-convert. Wait lang.
Pila? 15. So that is 15 meter per second. Pwede, di ba na mong pangita? Wala, conversion pa lang na. Sige. So, ang atong ginapangita first is the deceleration. What is our acceleration para tama-tama daw pag mag-green na ang light, mo ipag-abot niya dito sa ato ang traffic light. Oh, sige. Nanatay XO, nanatay XF, tapos nakabutang po diri ang traffic light daw, no? Kay taga Marbel man ni siya, no? Ang nakabutang sa timer dito time is 24. Ibig sabihin after 24 seconds mag-green light na daw siya. Muna itong mga given Given na to is XO, XF, VOX, o T. I-analyze. Based on our given and our unknown. Sa mga itong unknown, no? Ito. Tanong lang po na ako A, X. Di ba? Mauna itong ginapangita. Question mark. Oh. Based dari So, ang strategy ni mo ni class, isulat sa gini mo ang formula sa gilid. Tapos pilian ni mo asa ang magamit. Okay. So, sa letter A, may sagot po. Saan sa tatlo yung ating pwedeng gamitin? Kuha ka balo, tistingi tanan. So, tingin ninyo. 1, no? Tama ba? Ang 1 kay natay XF, tama. XO na apod ta. VOX na apod, time na apod. AX lang ang wala. Yes, sige, mutuo ko sa inyo Gamitan na to og formula number 1. So, XF is equivalent to XO plus VOX times time plus 1/2 acceleration X time squared. Substitute ta. So, ang XF, no, ato ang final down na destination, mura mag itong movie, is 240. Ang atong initial na position is 0 plus velocity x or initial na itong velocity pila to? Wala na ko nasulat. Ay, dara. Nasa taas. Ano siya? 54. Di ba? So, sulat na lang siguro na ako. Velocity initial is 54. Ay, naadi ay. Kanya itong i-convert. Sorry. Velocity initial, na convert na to 15 meters per second. 15. Time is 24 seconds plus 1/2 acceleration x. Tapos time is 24 squared. Kay class, asan yung calculator? Paki-input. 240 equals nara i-type. Sabayan ta mo. 240 equals 0 plus 15 times 24 plus 1/2. 1/2 or 0.5. Kira na. Alpha x times 24 squared. Shift solve. Ilan yung answer? Saan ako equals? Wala tonta mo. O, nanay duha. Ay, dili, daghan na di ay. 5. Nanay 5 nag-answer. Pag-practice mo calculator class kay tibuok.
Kinabuhi nyo sa engineering, mag-calculator ba ata? Yes. Equals negative 0.4166. Diba? Ayaw ka siya ka, sir. Negative lagi again. Yes. Kay deceleration. Diba? Share. Okay. So, acceleration x natin based tayo nung pag-calculate is negative 0.41, round up na lang ta ha, 417 meter per second squared. Ayaw kalimti si units. Again, sabot ta. Pag wala unit imong answer, mali gyapon. So, kato ha, again, presence of mind, no, dili kay mag-calculator ka diretsyo, no? What if 54 imong gi-substitute diri mali na, mali ka, 'di ba? Kay naka-kilometer per hour man na, dapat gid importante si unit check. I-check sa nimo mga units, dapat mag-coincide. Ang ato ang XF is naka-meter, so dapat naka-meter po imong velocity. Ang ato ang time is naka-seconds, so dapat naka-seconds po dato ang hour, no? So i-convert na nimo. O tong importante gyud, yes, pag-practice gyud atong first topic nato. Mag-send lang ko ato soon. O activity. Okay. So, letter B, the speed of the car as it passes the light. Diba, anak ka, maginahinay siya. So, pila yung speed nga katong mo ipaglampas niya, no, sa atuang traffic light. Yan, sakto lang. Okay? So, lagay natin dito letter B. Letter B. Okay na? No? Mawagya po nito lang given ha. Wala na lahi. Nalantay another nga gipangita which is our velocity. Sige daw. So, ang hinahanap natin dito, class, at sa letter V is velocity final at x-axis, question mark. Sige daw. Tanawa tong Formula 1, 2, and 3. Ano yung pinakaakma na formula na pwede natin gamitin? Take note ha, na-solve na to acceleration. So, pwede na nato na magamit. Sa equation number 1, no, sure na nga dili ni mao kay wala man ni velocity final. Velocity initial man lang ni cancel out. So duha na lang pwede. 'Di ba? Yes. Si equation number 2, final ug initial pwede. AX pwede, na siya X, dapat siya X. Pwede. Equation number 3, Vx na Vox na no, hay Vx mo itong gipangita, Vf, natay acceleration, natay time. So, ibig sabihin, pwede na to gamiton si equation number 2, pwede po si equation number 3. Ana ha, dili, not all the time nga isa lang pwede magamit. There are times na pwede dalawa, pwede tatlo. Same lang na mo gawas, yes, I can attest. Basta kay naagani na siya, bisa pag lahi nga formula imong gamiton, pwede ra gyapon na mo gawas. Same value ang mo gawas. Okay? So ang na-decide ninyo ang gamiton is formula number 3. Sige, try na to. VFX is equivalent to VOX plus acceleration times time in x-axis. So, substitute po natin, VFX, yan po yung hinahanap, is equivalent to VOX, which is given, katong-atong na convert ka ganina. Squared. Wala day squared, sorry. Plus acceleration. Again, acceleration natin is negative, Negative 0.41. Lang tabunan. 417. Times time. Pila tong time gani na to sa traffic light? 24 seconds. So, times 4. Harap. Paki-calculator, ay na ni shift solve ha. Pag inana gani nga nasa right side or left side lang, nga siya lang isa.
You don't need to use the shift solve na function. Type na ng diretso, 15 plus negative 417 times 4. Kita na to. Saan ito kong calculator? Para 15 plus, open parenthesis, negative 0.417 times 4. Pila? Pila nyo ha? That is, yes, very good. That is 13.332. So, ibig sabihin, mo na lang na imong velocity kay gahinay-hinay man ka. So, that is 13.332 sa unit. Punta yung unit ha, para ma-practice mo. That is 13.332. Pila? Pila unit, anak? Meter per, tama no? Meter per second. Okay? Ay, sorry. Gigayan ninyo akong gita, ano? The time is not 4, but rather than it's 24. Asa makagikan og kuan, no? I-correction ni lagi ko pag may mali, no? Time is 24 seconds. Sige, i-adjust daw. 4 lang akong nasulat, sorry. That is, yes, that is 4.992. 4.992 meter per second. Oh, nag-careless ta. Kay mali ako nasulat. Yes, that's correct. Velocity final is 4.992 meter per second. What if? Oh, tama na siya ha. Mga what if ba yata? What if ang akong is butang diri speed, 'di ba? Mano na answer. Tapos butahan ako in letter C. Speed in kilometers per hour. Oh. Nakita lang, I want problem. What if gusto no sa inyong kung kinsa man ang inyong teacher nga ang answer daw is dapat naka kilometers per hour. So ibig sabihin kanina kuha na to nga 4.992, i-convert pa na to. Kailang? Sige. So para ma-practice ta, velocity final x is equivalent to 4.9, ay sorry, 992, that is meter per second. Gusto daw na ako og kilometers per hour. So i-times na to in every 3,600, tama 'di ba? Seconds, we have 1 hour times in every 1,000 meters. That is 1 hour. Anang magplastar ha, kung nagay sa taas ang meter, sa ilalom nimo siya ibutang pag-convert para ma-cancel out. Pag nasa ilalom si seconds, so sa taas nimo siya ibutang para ma-cancel out. So cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. So paki-type po sa ating chat box what is our velocity final if naka kilometers per hour. So what is 4.992 times 3,600 over 1 times 1 over 1,000? Pila? 17.971. So that is 17.971. That is naka-kilometers per hour. Okay, final answer. Diba? Save na to. Keep. Ayan. Okay. Lang
Okay, class, questions. We're done with our kaning at apit, no, horizontal. So therefore our next topic would be vertical na movement, di ba? Horizontal man ta kanang vertical na punta. Ka-y axis na punta. Okay, any questions? Paki-chat sa chat box, sir, what if ganto? Sir, what if ganyan? But for example, you are studying class, then you have any questions formulated, paki-chat lang sa GC. Or kung maulaw ka sa GC, i-chat lang sa ko directly. Sir, what if ganto? Sir, paano to? Yan ang question. Okay? Questions? Time check, no? We have 10 minutes. So, murag alanganin naman ta mag-proceed. Break sa ta. So, break tayo para masunod to ato ang kuan tawag ano. Kasi na ano lang, natabunan lang ba? Gasin ko ay busy man good. Or usahay mo na usahay ang usahay na I got chat. Tapos wala na ako ginatubag, pero akong tubag sa GC na mismo ang chat. So, example na sir, mag-quiz ugma sir. Yeah. After pila ka minutes, so ano, nag-announce na ako sa GC. Yan na. Kung importante gid na ibalik-balik lang kay matabunan mo gud siya usahay sa chat or usahay akong tubag sa GC na mismo para di magbalik-balik og tubag. Okay? Easy. Kasi nag-chat pug ka, tigtulog na na. Basta ano lang, no? Try lang. Para kung importante yun, sa GC na lang yun i-send para ma-replyan nato. Okay? So, let's have a 30 minutes, 40 minutes day na para masunod na to ang schedule for today. So, mag-start na balik 2:30 alas walang kwenta. Alas 3. Okay? So,